बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। मेरा हक़ है विरासत सीज़न 2, हक महर ज़िद्दी इश्क मेरा सीज़न 2, मुंतहा चौहान किस्त नंबर 32। इंशाल्लाह आप लोगों को नावल पसंद आएगा। क्या वाकई में अहान मिर्ज़ा मुझसे हानिया इब्सताम से मोहब्बत करता है? हानिया दिल ही दिल में ख़ुद से सवाल करते उलझ रही थी। नहीं, वो ऐसा क्यों करेगा, वो बस मुझे टीज़ करना चाहता है। वो झूठ बोल रहा था, वो मुझसे प्यार हानिया उसकी आंखों में देखना पता चल जाएगा। दिल ने तावील दी थी, कैसे देखूं? वो तो इन्हीं सोचों में गलता थी कि अहान अंदर दाखिल हुआ। तुमने कसम खाई है ना, हमेशा मेरे अगेंस्ट जाके सारे काम करोगी, मना किया था ना। इसके बावजूद तुमने मेरी नहीं सुनी। अहान का इस वक्त शदीद गुस्सा देखकर हानिया समझ नहीं पाई थी गुस्सा आया किस बात पर है। उसकी बात को नफ़ी पे करके या मेरी फ़िक्र में हमेशा बीच डील ख़त्म। हानिया, यहाँ से अब तुम सीधी घर जाओगी और अब से किसी भी काम में किसी भी चीज़ में मदाखलत नहीं करोगी। सुना तुमने? हानिया की मुसलसल खामोशी ने अहान को मज़ीद तैश दिलाया था। तुमने इसे क्यों मारा? हानिया के सवाल पे वो रुख फेरे जो जा रहा था, कदम थमे थे। मैं तुम्हें किसी भी बात का जवाब दे नहीं हूँ, इसलिए अब हो तुम जवाब दे। वो बात के जवाब दे हो। हम एक टीम है, हमने मिल के काम करना है। और वो लड़की इस वक्त जुनूनी हो रही थी। बजाय इसे काबू करने के तुम इसे बातों में उलझा रहे थे। वो तुम्हें लगा तुम इस तरह इस पर काबू पा लोगे, जबकि तुम गलत थे। हानिया ने इसके रूबरू आते अपना दिफा किया था। मैं अपने तरीके से हैंडल कर रहा था, तुम्हें बीच में कूदने की क्या ज़रूरत थी? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो दिल की बात ज़बान पर आ ही गई थी। वो दोनों ही बिना पलके झपकाए एक दूसरे को देखे गए। हानिया के लिए ये यकीन करना बहुत मुश्किल हो रहा था कि हान इससे क्या होता है। अगर मर जाती तो? बाकी के अल्फाज उसके मुंह में रह गए थे। अहान सख्ती से उसके लबों पे झुका था। इस बार इसकी पकड़ में सख्ती थी, शिद्दत थी, जुनून था, मर मिटने का, मार देने का। हानिया चाहकर भी इसे खुद से जुदा नहीं कर पाई थी। शायद वो भी उसकी मोहब्बत की रूह में बहने लगी थी। आइंदा अगर दोबारा मरने का नाम लिया तो इससे भी बुरा हाल करूँगा, जबकि अपने हाथों से खुद तुम्हारी जान लूँगा, समझी तुम? वो कहते ही इसने अलग हुआ था। मोहब्बत करने लगे और मुझसे इसके सामने खड़ी होती वो इसकी आंखों में झांकते हुए पूछने लगी, जबकि अहान की खामोशी ने इसे बहुत कुछ बावर करवाना चाहा था। वो उसके करीब आई। मोहब्बत हो न जाए हानिया, दूर रहो, इसी में तुम्हारी बेहतरी है, वरना जज्बात की रोह में बह गया तो क्या? हानिया जैसे इसे उकसा रही थी। अहान नज़र इसे देखा और उसकी कमर में हाथ डालते इसे खुद के करीब कर गया कि वो सर था, पैर लरज़ उठी थी। इसने तो सोए हुए शेर को जगा दिया था। जल जाओगी इस आग में, ना खुद सुकून से रहोगी, ना तुम्हें रहने दूंगा। पल पल एक एक लम्हा तुम्हारे मेरी बाहों में गुजरेगा। पनाह मांगोगी मुझसे मेरी ही बाहों में आने के लिए। वो जैसे लफ्ज़ों का तिलिस्म फूंक रहा था। वो इसके तिलिस्म का शिकार हो रही थी, लेकिन बरवक़्त होश आते ही उसकी गिरफ्त से निकली थी। मुझे दर्द है कंधे पे, अब की बार जानबूझ के बात बदली थी। अहान ने उसके कंधे पे लगी बैंडेज को देखा। उसकी कमीज़ से उसकी दोदिया बाजू दिखाई दे रहे थे। इस हालत में इसे वो बाहर नहीं ले जा सकता था। मोबाइल उठाता वो शान को कुछ ड्रेसेस का बंदोबस्त करने का कहकर हानिया की जानिब मुतवज्जो हुआ। कुछ खाओगी? दोनों ही ने कुछ पल पहले का हुआ असर ज़ायल करने के लिए नॉर्मल वे में बात शुरू कर दी थी। बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, क्या खिलाओगे? हानिया ने इश्तियाक से पूछा था। मैं ऑर्डर करने लगा हूँ, बता दो। इसने मोबाइल उठाते शान को ये नाश्ते के लिए कुछ साथ लाने को कहा था। अब हानिया की तरफ मुकम्मल तवज्जो से देखने लगा था। तुमने सिर्फ 1 साल ट्रेनिंग ली है? नहीं, ले तो काफ़ी अरसे से रही थी। सीरियस 1 साल पहले हुई थी। जब कहते कहते हानिया रुकी। जब अहान ने ज़ोर दिया, तुम क्यों जानना चाहते हो? अहान, मैं नहीं बताना चाहती हूँ। ये किसी की इज्जत का, किसी के वादे का पास है, मैं नहीं तोड़ सकती। किस शख्स के अंडर में रह के तुमने ट्रेनिंग ली है? अहान के माथे पर बल पड़े। हाँ, हानिया की साफ गोई पे अहान का खून खौल उठा था। मतलब कोई था उसकी लाइफ में जो सबसे इम्पोर्टेंट था और इससे किए गए वादे का पास रखा जा रहा था। और क्या वादे और अहद व पैमा किए। यूँ ही गुस्सा ज़ब्त करते वो दबदबे लहजे में घुराया था। उसकी बात सुनकर हानिया तो सख्ते में आ गई। मतलब वो इसके बारे में क्या सोच रहा था? वो इसे कैसी लड़की समझ रहा था? बहुत से वादे किए हैं, लेकिन सब बातें तुम्हें बताने वाली नहीं। हानिया ने दांत पीसते उसे चढ़ाते कहा था। और वो जो इसे चढ़ा रही थी जानती नहीं थी इस जुनूनी इंसान के जुनून को हवा दे रही है।
جان سے مار دوں گا اگر کسی اور کے بارے میں سوچا بھی تو۔ اٹھتے ہوئے اس کے خود سے قریب تر کرتے جارحانہ انداز میں کہا، تو تم کیا چاہتے ہو تمہارے بارے میں سوچوں؟ وہ اسے لاجواب کر گئی تھی۔ دروازے پہ ہوتی دستک سے دونوں ہوش میں آئے تھے۔ احان نے دروازہ کھولا تو شان ہاتھوں میں ڈھیروں ڈریسز بیگ لیے کھڑا تھا۔ مجھے جو سمجھ میں آیا تھا اٹھا کے لے آیا ہوں، اب آپ خود مینج کر لیجیے گا، دھیرے سے کہتا وہ جا چکا تھا۔ احان ڈور لاک کرتا واپس مڑا، یہ لو اور ڈریس چینج کر لو۔ احان نے ایک نظر اسے دوبارہ اس پہ نہ ڈالی، انتہا سنجیدہ ہو گیا تھا۔ ہانیہ نے شاپنگ بیگ سے ایک سوٹ نکالا، پنک کلر کا لانگ فراک تھا اور ساتھ کیپری۔ ڈریسنگ روم کی جانب بڑھی تھی۔ ہانیہ آ جاؤ، ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ کافی دیر گزرنے کے بعد بھی ہانیہ نہ آئی تو مجبوراً احان کو آواز لگانی پڑی۔ وہ دروازے سے ذرا کا ذرا منہ نکال کر اس کی جانب دیکھتی بڑبڑائی تھی، کیا ہوا؟ احان نے موبائل پہ میسج کرتے بھویں اچک کر پوچھا تھا۔ وہ ایک ہاتھ سے زپ بند نہیں ہو رہی، چہرے پر جھنجھلاہٹ واضح تھی۔ احان گہرا سانس خارج کرتا اس کے قریب آیا، اس کا رخ آئینے کی جانب کرتا، اس کے پیچھے کھڑا ہوتا، اس کا دلکش سراپا آئینے میں دیکھتا۔ اس کے بال ایک طرف سے آگے کر گیا تھا۔ اس کی کمر پہ نظر پڑی تو ایک لمحے کو دل کی دھڑکنوں میں بے ترتیبی انتشار برپا ہوا تھا، لیکن جھٹکے سے اس کی زپ بند کرتا، چہرے پر سنجیدگی سجائے وہ واپس مڑ گیا تھا۔ ہانیہ کو اس کے اس طرح کرنے پر حیرت تو ہوئی تھی، لیکن خاموش رہی اور باہر آ گئی۔ احان ناشتے کے دوران موبائل پہ میسج کرتا رہا، جبکہ ہانیہ کا دھیان اسی کی طرف تھا۔ مجھے ہیڈ کوارٹر جانا ہے، یہاں سے اب تمہیں گھر چھوڑوں گا اور کوئی بھی فضول حرکت اب دوبارہ کی تو ساری ڈیلز ختم۔ اٹھتے ہوئے احان نے قطعی انداز میں کہا تھا، مجھے بھی ساتھ لے جاؤ، میری ضرورت پڑے گی تمہیں۔ ہانیہ کی بات پہ احان نے لب بیچے، ڈیڈ کو بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ میں نے تمہیں اس مشن میں شامل کیا ہے، یہ ہمارا سیکرٹ ہے ہانیہ، اور پلیز اب کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے۔ احان نے اسے رسان سے سمجھایا تھا تو وہ سر ثابت میں ہلا گئی۔ احان نے اسے گھر چھوڑا اور خود ہیڈ کوارٹر چلا گیا۔ گھر میں غیر معمولی آوازیں سنتی وہ ڈرائنگ روم کی جانب بڑھی، جہاں میر حافی سب کے ساتھ براجمان تھا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں امیر ہادی بھائی؟ ہانیہ خوشی سے چہکی تھی۔ وعلیکم السلام، میں تو دلہا دلہن کو مبارکباد دینے آیا تھا، لیکن یہاں تو دونوں ہی غائب ہیں۔ امیر ہادی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ دھیرے سے مسکرائی، آج شام ولیمے کا فنکشن ہے، گھر پہ ہی، بس سادگی سے کر رہے ہیں سب۔ بیٹا اروش نے سہولت سے بات کی تھی، آپ ضرور آئیے گا۔ المز نے بھی باتوں میں حصہ لیا، جی ضرور۔ ہانیہ کی جانب دیکھتا وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ ہانیہ نے اسے فون پہ بات کرنے کا اشارہ کیا، وہ اٹھ گئی تھی۔ کچھ دیر تک میر ہادی وہاں رکا، پھر چلا گیا تھا۔ نکلتے ہی ہانیہ سے فون پہ رابطہ کیا تھا، مبارک ہو بھائی، نور فاطمہ زندہ ہے، ہانیہ نے چھوٹتے ہی کہا۔ میر ہادی کی آنکھیں جلملا گئیں، فرط و جذبات سے وہ کچھ کہہ ہی نہیں پایا تھا۔ یہ ایک بات سننے کے لیے اس نے 1 سال انتظار کیا تھا۔ ہانیہ اور میر ہادی دونوں ہی نور فاطمہ کی تلاش میں ایک ساتھ سرگرداں تھے، اور بالآخر وہ اس راز تک پہنچ ہی گئے تھے کہ نور فاطمہ زندہ ہے۔ جاری ہے۔